पिछले 3-4 क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग को जूम में मिला, यूट्यूब वाला रिकॉर्डिंग मिला नहीं है। तो मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग शेयर করে দেওয়ার চেষ্টা করব as soon as possible। তাহলে নীলাংশু, সায়ন্তনী, অরিত্র, তাহলে স্যাটারডে যেটা সফট স্কিলের যে ক্লাসটা ডিসকাশন পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট সেশন, সেটা স্যাটারডে ইভিনিং এ তাহলে রাখবো। তাহলে স্যাটারডে 12টা থেকে 2টো অন্য কোনো ক্লাস রাখতে পারি, তাই তো? রাখলে স্যাটারডে ইভিনিং এ রাখবো, সানডে তোমাদের কোনো প্রবলেম নেই অ্যাজ অফ নাও, রাইট? নো স্যার। ওকে, ফেয়ার এনাফ। দেবুলিনা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। Okay, before there is let's start with it. Now I will start with the very basic things related to adjective. এখান থেকে অনেক error corrections question আসে grammatical part, তাই এটা ডিসকাশন করা খুব দরকারি। And some of you were telling me that sir, let us discuss related to preposition. That will be done, please don't worry about that. I wanted to discuss because prepositions and conjunctions are a little bit confusing. So first I wanted to discuss bits and pieces related to adjectives and adverbs, then we can talk about prepositions, and of course if we get time we can discuss the conjunctions as well. আর কিছু প্রিভিয়াস ইয়ার পেপারস ও মেইনস এর পরের দিন থেকে ডিসকাস করা স্টার্ট করব। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट। नाउ विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सिंपल सी बात है, बट फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। दीज आर द थिंग्स व्हिच इट टॉक्स अबाउट: साइज, शेप, एज, color, origin or material. It talks about a size, which we talk about adjectives or quantity. It talks about a shape. It talks about age, age of an object, age of a human being, age of a person. In that particular context, we also talk about color. We also talk about origin. We talk about material also. अब इसका एक order है, जेटा खूब special type of question, যে যদি সাইজ, শেপ, এজ, কালার, অরিজিন, ম্যাটেরিয়াল আর ন্যাশনালিটি দেওয়া থাকে, কোন প্যাটার্নে আমরা ফলো করি সেটা আমি এখনই फर्स्ट इंस्टेंस ही आई एम नॉट डिस्कसिंग इट आउट। अगर अभी डिस्कस कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आने वाले दिनों में धीरे धीरे स्लोली वी विल डिस्कस इट आउट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑब्वियसली there are multiple types of adjectives. Since most of you have done the class on pronouns, so you would be significantly be able to do. What I will do is that for 45 minutes to 1 hour, I will discuss basic concepts, and in this session itself, I will keep you on my screen, in fact on your computer screen, certain questions based on the questions on adjective, which we can try to solve it today itself. That will help in your understanding also. Now, when I talk about types of adjectives, we have different types of adjectives. Number one, we can say adjectives of quality. Number two, we can say adjectives of quantity. We can say there is a demonstrative adjective. We can say there is a possessive adjective. We can say there is an interrogative adjective. We can say there is an emphasizing adjective. এবার obviously প্রতিটা জিনিস পরীক্ষার জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট যদি আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডজেক্টিভস কি বাত করেं, তো ফার্স্ট অফ অল ইজ অ্যাডজেক্টিভস অফ কোয়ালিটি। Quality denotes of what speciality it is. For example, when I say example, Mumbai is a big city. Number two, he is a candid person. Now, when I talk about candid person, now what does candid means? A person who is frank, right? Orithro, candid, Yes, a person who can express himself very nicely, a person who loves to express himself in a very nice manner. That is what we talk about candid, right? Who is straightforward. I can also say with this certain things, who is forthright. A person who is forthright means who can communicate and speak, not only communicate and speak, a person who actually opens up and expresses his mind. अब इसके साथ अचानक मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। एटार साथे एक एग्जाम्पल भी आ सकता है। कैन एनीवन ऑफ यू ट्राई इट आउट? कैंडिड का एक इडियम्स एंड फ्रेज हो सकता है जो कि शर्ट के स्लीव के साथ रिलेशन है। शर्ट का जो स्लीव होता है ना, उसके साथ उसका कनेक्शन है। कोई बोल सकता है? तन्विता, शाइनी, रिचिका, रिलेटेड टू फोर्थराइट, অরিত্র, জাস্ট ট্রাই ইট আউট। মানে তোমরা হয়তো শুনেছো কোনো না কোনো সময়, at any point of time, just try it out.
if I talk about the person who is candid, forthright. If I say a statement, no one knows. Anuprati, Bornali, Suman, he, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है स्पष्ट रूप से সবাই শুনতে পাচ্ছ তো পরিষ্কার ভয়েস ল্যাগ করছে না তো हेलो No, sir. Okay. Yes. Example, he keeps his heart on his sleeve. If I talk about a statement, something like this, he keeps his heart on his sleeve, that primarily means that he is a person who is candid, he is a person who is forthright. If we use in that manner, Nilangshu, Gaurav, Kanishka, Orithro, Ria, if we use in that context, that means a person who is very open and frank. Okay, so let's talk about that is adjectives of quality. এবার যদি আমরা বলি adjectives of quantity, quantity obviously denotes how much in terms of amount. For example, I ate some rice, you had enough food, etc. etc. talks about intensity, talks about quantity, talks about amount in general. That is quantity. I'm sure Karo etate kono confusion nei till this point. It's pretty self-explanatory and all of you have understood. Now moving ahead, ordinals and cardinals. Ordinals and cardinals is some concept which actually we would love to keep it in the adjectives of quantity. Now, whenever we talk about ordinals and whenever we talk about cardinals, we actually talk about in which concept. Let us understand that. See, basically ordinals are order, ranking and sequence. जब भी हम कोई ऑर्डर की बात करते हैं, যখনই আমরা কোনো অর্ডার বা র‍্যাঙ্কিং বা ক্রোনোলজির কথা বলি, we talk about ordinals. But guys, whenever we talk about cardinals, that denotes a numeral. Let's say when I talk about first, second, third, fourth, fifth, this is what this is ordinal. Many a times we use in that terminology. But when we talk about small digits or numerals without giving any sequencing or numbers, that is 1 2 3 4 5 etc etc, that is cardinals. ठीक है, বুঝতে পারছো তো সবাই? ইন্দ্রনীল, কনিষ্কা, নীলাংশু রিপিট করবে আরেকবার? হ্যাঁ, ফার্স্টে আমি গৌরব বললাম অ্যাডজেক্টিভস অফ কোয়ালিটি, সেকেন্ডে আমি বললাম অ্যাডজেক্টিভস অফ কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে? And within adjectives of quantity, we are actually correlating two concepts, that is ordinals and cardinals. Whenever we talk about ordinals, that denotes a order, that denotes a ranking, and that denotes a sequence. Fair enough? But when I talk about cardinals, Nilangshu, what does it mean? It means numeral. যেরকম আমরা বলে থাকি 1 2 3 4 5 6, like India has won 1 silver. So there are strong chances that India will win at least 6 to 7 medals. Obviously, are you guys following the Tokyo Olympics? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Must follow. I mean, थोड़ा बहुत देखना चाहिए आप लोगों को, follow करना भी चाहिए. Today there is a sad news that MC Mary Kom has been eliminated in the round of 16, I guess. স্যার একটা জিনিস বলছি, বলো। ফোর্থ রাইট মানে কি আমি ওপেন হার্টেও বলতে পারি? ওপেন হার্টে মানে ফোর্থ রাইটে মানে আরেকটা মানে সিনোনিমস কি হবে? মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর ফ্র্যাঙ্ক? আচ্ছা, fourth right, আচ্ছা শুনতে পাইনি প্রথমে। fourth right means a person who can express himself in a very nice manner. হ্যাঁ, frank, open hearted বলতে পারি। open heartedটা খানিকটা সায়ন্তনী colloquial হবে, মানে এক্সাক্ট না হলেও fourth right মানে হচ্ছে যে নিজের মনের কথা এক্সপ্রেস করে দেয়, সেটাকে fourth right বলে। ক্লিয়ার? Understood? শান্তনী? হ্যাঁ স্যার। ওকে, চলো আগে বাড়ি তাহলে। তো আমরা যখন অর্ডিনালস এন্ড কার্ডিনালস এর কথা বলছি, বেসিক্যালি অর্ডিনালস ইজ সামথিং which we talk about order, ranking or sequence, and cardinals is something which is numeral. যখন first, second, third, fourth বলছি, for example, if I say an example, let's say just a common example, let's say Nilangshu, this is the name of, this is the spelling of your name, is the first student. Nilangshu, can you hear me? Sir.
In I use যদিও করি। প্রপার নাউন কে অন্যভাবে লেখা যেতে পারে, ঠিক আছে, তাও কারেকশন করে দিচ্ছি ni. Okay, is the first, sorry, so Nilanshu is the first student from his college to bag a prestigious job or to obtain a prestigious job. So when I'm saying in this context, যখন আমরা এই কনটেক্সটে বা এই রেফারেন্সে ইউজ করছি, তখন আমরা obviously the first, the second, the third ইউজ করব. So my point is, whenever I'm using an ordinal, I need to use an article with it. So I'm using a definite article. But when I talk about cardinals, there is no requirement of using any article. Like India has a population of 1.35 billion. She has 4 cars in her house. So simple example, যখন এই টাইপের এক্সাম্পলস আমরা ইউজ করব, তখন fundamentally there is no requirement of using any definite article. That is the only difference between ordinals and cardinals. There is not much differences, but still কোনো কোনো পরীক্ষা সেই বেসিসে আসে, তাই সেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম. Like you can see an example, Rakesh Sharma was the first astronaut from India to go into space. Achha, Rakesh Sharma went into space or went into moon? Actually, I think went into space, right? Yes, sir, Rakesh went Sharma, to space. Yes. who was the first person to actually set his feet or foot, whatever you call it, Neil to moon? Armstrong. Second individual, ভুলে গেছি। Edwin Aldrin. Buzz Aldrin. Yes. Edwin Aldrin. So from India, Rakesh Sharma was the first astronaut. Has been any other Indian? Kalpana Chawla has been. Apart from that, Kalpana Chawla suffered an accident, right? Yes, sir. Was she successful? She died. No. But sir, she's a American by citizenship, মানে ও ইন্ডিয়ার ছিলই না কোনোদিন। কেন, ইন্ডিয়ান অরিজিন তো ছিল। হ্যাঁ, বাট স্যার সিটিজেনশিপ তো ইউএসএ এর। আচ্ছা, so till date Rakesh Sharma is the only Indian, right, who have been to space till date. Venus Williams, what was Sunita Williams? She was also from Indian origin, say again US citizenship. सुनीता विलियम्स भी है। वो भी इंडियन सिटीजनशिप का इंडियन ओरिजिन की है. तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से आज दिन तक एक ही भारतीय का ही नाम है, जहां तक आप लोगों को शायद बेटर पता होगा. I'm just asking, I don't remember. So if I talk about this example, Tanvita, Ria, so Rakesh Sharma was the first astronaut from India to go into space. Or first, second, third, fourth, when I'm using, she's the second girl from our class to obtain a prestigious job in a leading 5-star hotel. Just an example. I have 4 pets. I won't use a 4, the 4, and 4. So there is no requirement of using any article when we talk about cardinal. Of course, exam में इससे क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन जब हम सीख रहे तो फाउंडेशन वाइज सीखेंगे, क्वेश्चंस कुछ भी आए आराम से बन जाए. Next, talk about adjectives of number, interrogative adjective and emphasizing adjective. এই জায়গাটা আমি রিপিটেডলি বলছি, পরীক্ষা আসে না, কিন্তু কনসেপচুয়ালি আমরা যদি বুঝি, that makes our understanding much better. तो उस हिसाब से अगर हम लोग निशु समझते हैं तो हमारा समझना काफी आसान होगा और कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर होते जाएंगे. उस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, so number 3, number 4 and number 5, I guess it's self-explanatory. I have tried to write it, mention in the screen. So adjectives of number, interrogative adjectives, and then you have emphasizing adjective. That is how it is, and that is what it is. So I think it's clear to everyone. Number 3, number 4 and number 5, yes or no, more or less? Yes, sir. Yes, sir. Great. तो आगे बढ़ते हैं. एम्फसाइजिंग का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को ज्यादा फोकस करते या ज्यादा इंपॉर्टेंस देते या ज्यादा एम्फसाइज करते, उस तरीके से जब हम यूज करते, then we talk about emphasizing adjective. No rocket science in that case. Next comes like I saw it with my own eyes. I met him in this very room. इसी रूम में अपने आंखों से देखा. মানে এই টাইপের সেন্টেন্স যখন আমরা বলছি, ক্রোনোলজিক্যালি যখন এই সিকোয়েন্সের কথা বলছি, then we primarily use this word, right? Rajot, Kanishka, Devolina, clear? Bornali? Yes, sir. Yes, sir. Because we all know that when we talk about types of sentence, these are the only 5 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative.
I will do a quick recapitulation of tense and active passive voice also before BCS and SSC, CHSL and CGL. CGL का मुझे एक बार देख के कोई एक जन रात तक कंफर्म्ड बता देना कि नेट्स आ चुका है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा अर्पण ने लिंक खाली शेयर किया. I didn't get time to check it whether that link is working or not. স্যার আমি চেক করেছি আচ্ছা, কি বলছে ওটাতে? 16th অগস্ট দিয়েছে. সময় তো নেই বেশি. কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও ডিসকাস করা খুব দরকার, তাহলে একটা জিএস সেশনও রাখতে হবে. সিজিএল এর লাস্ট 10 ইয়ার্স এর লাস্ট 10 মান্থস এর সিএ থাকি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স. তার আগে একটু ন্যারেশন অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসও ডিসকাস করব ইফ আই টক অ্যাবাউট, বিকজ বিসিএস ও আছে 23 আগস্ট এন্ড অনেকেই ফিল আপ করেছো. পরিত্র, নীলাংশু, সায়নী, এরপরে যখন 10+ যে পরীক্ষাগুলো হবে জাস্ট ফর ইউর প্র্যাকটিস, যে পরীক্ষা কেরকম আসে পরীক্ষাগুলো ফর্ম ফিল আপ করতে পারো. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ, স্যার, আমাদের একটু ইনফর্ম করবেন আমরা। একদম একদম একদম. এবছর তো মার্চ মাসে ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, তোমাদের জয়েন করেছিল মে মাসের মতো, তো জানান, তাই জানাতে পারিনি. তো নতুন কিছু নোটিফিকেশন বেরোলে একটা পোস্টাল সার্ভিসেসও বেরিয়েছে ডাক সেবা বলে. ঠিক আছে, মানে শুনেরও মনে হচ্ছে যে ইটস নট আ ভেরি গুড জব বাট নট আ ব্যাড জব অলসো. নোটিফিকেশন অ্যাপ্লাই করে দেবে. লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্কস আউট. নাও স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি, স্যার বলছিলাম আপনি যেটা বললেন হুইচ, হোয়াট, এগুলো অ্যাডজেক্টিভ, স্যার ওটা তো প্রোনাউনেও পড়ে। ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অলসো. প্রোনাউনে তো পড়েই, কিন্তু যখন আমি এরকম বলছি হোয়াট এন আইডিয়া, হোয়াট আ ব্লেসিং, আমি এটা এখনো ইনফ্যাক্ট হুইচ ওয়ার্ডটা এই জায়গাটা যেটা ছিল, হ্যাঁ 7 W's and 1 H, সেটাকে আমরা ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ যখন করছি. দিস তো প্রোনাউনও. তুমি যেটা বলছো দিস ইজ আ নাইস পেন, তো দিস ইজ আ নাইস পেন, this is a nice pen, it is used in the form of pronoun and it is also used in the form of an adjective. This is a nice pen এ গৌরব কোনো জিনিসকে কোয়ালিফাই করছে না. But when I'm saying this boy is stronger than Ashok, that boy is diligent, so that is qualifying boy which is being used as an adjective in this case. বুঝতে পেরেছো? অনেক সময় pronouns and adjectives জিনিসটা, হ্যাঁ অনেক সময় pronouns and adjectives কে আমরা interchangeably ইউজ করে থাকি. Pronouns যখন আমরা এক্সাম্পল দিচ্ছি, but adjective we are using when we are actually qualifying that noun. विशेषण जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, যখন ওটা actually noun কে qualify করছে, noun কে explain করছে in details, then we use it. Tell me that boy, these mangoes. But যদি বলি these are sour, যদি these mangoes are sour এর জায়গায় শুধু এই এক্সাম্পল লিখলাম, these are normally sour in taste, sour বলে কিছু লোক sour বলে, sour in taste during these times or during monsoon. Let's say mangoes are normally sour in taste during monsoon. In that case it is not qualifying anything, so in that case we are using it in the form of pronoun. You asked a very good question. Can it a pronoun or adjective or how we will understand? Absolutely right. হ্যাঁ স্যার। Okay, moving ahead, emphasizing adjective, I think let's come to the actual part of the rules which would be very much important for the examinations point of view, which is related to abhi tak jo maine discuss kiya jo basics tha, right? Now let's come back to this. Some important rules of adjectives and degrees of comparison. Just let me ask you, so Sunday we can have classes on normal time 12 to 2. Everyone is available at that time. No one is having any such classes, right? सर मेरा एग्जाम है संडे को। Sunday को क्या एग्जाम? স্যার আমার আছে। सर आरआरबी पीओ। স্যার আমারও আছে। 1 अगस्त है संडे को? यस सर। সকাল 10টা থেকে স্যার আমার। तब तो रात, তাহলে ঠিক আছে রাত্রিই রাখবো, আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম. चलो चलो, तब ज्यादा लेट भी नहीं करूंगा, तो आज क्लासेस में ठीक है, संडे मॉर्निंग को है. तो अच्छे से एग्जामिनेशन देना सभी, और टारगेट करना कि आप मिनिमम 55 अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम 65, उससे ज्यादा नहीं करना है आरआरबी पीओ में. क्लब की बात अलग है, इसमें अगर 55 to 65 you are giving even for the general candidates, that should be more than enough. अच्छा ठीक है, ताहले Sunday we'll keep class only in the evening hour so that most of it don't miss out. Okay, किसका किसका एग्जाम है संडे को? सुमन का है, इंद्रनील का है, और करो नहीं आरआरबी पीओ.
और कोई नहीं भरा अभी तक। अच्छा 7th को नहीं कितने सर, लोग हैं? 7th को बहुत लोगों का होगा। तो मेरा सर अर्पण 7th सर আছে স্যার 7 তারিখ को স্যার। হ্যাঁ, অর্পণের 7 তারিখ আছে। ঠিক আছে। Now some important degrees, rules of adjectives and degrees of comparison. जब भी हम adjectives की बात करते हैं, we talk about 3 degrees. It goes without saying, that is positive, comparative and superlative. And we all know, and there is no rocket science in understanding that positive we use for one individual, comparative we use for more than one, that is 2, but it's only specifically 2. And when we talk about superlative degree, that is more than 2, but we talk about 3 or more substances. ঋতুর পরীক্ষা আছে আরআরবি পিও। ঋতু, can you hear me? No, sir. আরআরবি ভরনি? No, sir. सीजीएल सीएचएसएल আছে तो आप लोग सभी लोग काइंडली आज चेक करके ना मुझे सीजीएल सीएचएसएल का डेट्स बता दीजिएगा, कब का किसका कब एग्जाम है। तो हम लोग सीजीएल रिलेटेड प्रिपरेशन करेंगे। जैसे बैंकिंग एग्जाम के वाले बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो सीजीएल में कुछ प्रैक्टिस करके जाएंगे, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ताकि 25 में 25 कर पाए। और जीए जीएस का भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है, ताकि सीजीएल में मैक्सिमम प्रीलिम्स क्लियर हो। प्रीलिम्स क्लियर जैसे ही होता है तो मेंस क्लियर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश 200 मार्क्स, मैथ्स 200 मार्क्स, इट्स इजियर टू क्लियर इट। ठीक है, आज रात तक काइंडली सभी लोग देख लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह तक देख लीजिएगा, देख के बताइएगा, सो दैट वी कैन हैव, आई विल प्रिपेयर अ कंपैरेटिव टेस्ट पैटर्न आल्सो, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स एंड जीए जीएस पैटर्न, 50 मार्क्स इन द फॉर्मेट of the CGL and CHSL format. Okay, moving ahead. Positive degree is for 1, comparative for 2, superlative for more than 2, that is 3 or more than that. Okay, but we will today try to understand how we can use positive degree for 1, comparative degree for 1, superlative also for 1. नीलांशु, अरित्रो, शायनी, बर्णाली, निशु, अभी तक आप लोग यही सुने, सब समय এটাই শুনেছো। পজিটিভ আমরা ইউজ করছি একজনের জন্য, কম্পারেটিভ ইউজ করছি দুজন বা দুইয়ের বেশি না, শুধু দুজনের জন্যই কম্পারেটিভ ইউজ করি, তাই তো রজত? তিনজনের জন্য কখনো ইউজ করি না। লাইক হি ইজ ফেয়ারার দেন হিজ ব্রাদার, হি ইজ স্ট্রঙ্গার দেন হিজ আঙ্কেল, she is wiser than her mother, all these cases, right? In all such cases we use the comparative degree, yes or no guys, है ना? Yes, sir. हाँ सर। Superlative দুজনের বেশি, she is the wisest, he is the most handsome, she is the most beautiful, he is the most lucky, he is the bravest, luckiest, all those things. So that I will obviously discuss. So let us first discuss something more important. Now we are discussing about something which we actually call as Latin American adjectives or Latin adjectives, which we talk about. Now, can you tell me which are the Latin American countries or Latin American ही बोला जाता है? कौन-कौन देशগুলো के Latin American बोला भाई? Most of you know that, but still I'm asking. साउथ अमेरिकन कंट्रीज গুলোকে सबसे लैटिन বলে। সাউথ আফ্রিকা नाम আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, চিলি। হ্যাঁ স্যার, সাউথ আমেরিকান গুলোকে স্যার। যারা কোপা আমেরিকা খেলেছে সবার নাম বলে দিবে, তাই তো নীলাংশু? কলম্বিয়া, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে। Is Mexico a Latin American country? না স্যার। यस सर, यस है, शायद है। ना सर, मेक्सिको सर। मेक्सिको तो सर नॉर्थ अमेरिका कंट्री স্যার। करेक्ट। মেক্সিকো, কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস এগুলোকে নর্থ আমেরিকান কান্ট্রিজ বলে, সে কারণে এরা খেলে না। না, আমিও কদিন আগে আমারও একটা মিস্টেক হচ্ছিল যে মেক্সিকোকে আমরা, মেক্সিকো বলতে নীলাংশু কোপা আমেরিকানও খেলে না, ইউরোও খেলে না, তাই তো? না স্যার, কি করে খেলবে? ওটা তো ওরা কনক্যাফ কাপ খেলে নিশ্চয়ই, ওদের নিজস্ব কনক্যাফ যে কাপগুলো। नहीं सुमन, मैं भी इसमें धोखा खा गया था। मेक्सिको एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जैसे एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया की तरह। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव्स, these are South Asian, right? Which we call it SAARC. But when you talk about Middle East, like Uzbekistan, Kazakhstan, Saudi Arabia, but which is the East Asian countries? Let's check how good is your geography. East Asian countries. আসিয়ান যে কান্ট্রি গুলো ওইগুলোকে স্যার সব বলে, আসিয়ান কান্ট্রি যেগুলোকে বলে, ওই আপনার থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ওইগুলো স্যার। তারপর স্যার মায়ানমার,
ইস্ট ওইগুলোকে বলে। Correct. ASEAN, Association of East Asian Countries. Very good. Now, in the 17th century, Latin American countries এর কিছু প্রচলিত ছিল, এটা গল্পের মতন করে বলা হয়। 17th century তে at least আমি এই বার্থে I was not alive, none of us was alive, so we don't know and we can only read the script. সেখানে বলা হয় যে few adjectives were used like junior, senior, inferior, superior, interior, exterior, ulterior. এই টাইপের অ্যাডজেক্টিভস গুলো যখন ইউজ করা হয়, সেই অ্যাডজেক্টিভস এর পরে নরমালি and in all cases we should be using a preposition to and not than. বুঝতে পারছো সুবিমল? হ্যাঁ স্যার। কি হচ্ছে সুবিমল, রোজ লেট জয়েন করছো কেন? কিছু শরীরটা প্রবলেম হচ্ছে? নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো স্যার আছে, শরীরটাও স্যার ঠিক ছিল না আমার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার যখন আমরা এই লাটিন আমেরিকান অ্যাডজেক্টিভস গুলো ইউজ করছি, আইডিয়ালি অনেক সময় হয় যে আমরা দ্যান ইউজ করে বসি, কিন্তু আমাদের দ্যান ইউজ করার দরকার নেই। We need to use a preposition to. So whenever we talk about these adjectives, but the adjectives which I'm actually highlighting in the shades of, let's say, green actually comes in the exam. বাকিটা মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট গল্পের মতন করে মনে রেখো। জুনিয়র, সিনিয়র, ইনফিরিयर, सुपीरियर, দুটো ক্যাটাগরি হয়ে গেল। एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटी मतलब होता है पहले, पूर्व जिसे कहते हैं। एएनटीआई, एंटी मींस गाइस ऑपोजिट, যেটা বিপরীতে হচ্ছে। বাট एएनटी एंटी व्हेन आई टॉक अबाउट गाइस, वी टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज, क्या है एंटीरियर का मतलब? পাস্ট স্যার, আগে মানে Earlier. earlier earlier, earlier. Interior, ভেতরে। ulterior, if I say she has, অ্যান্টিসিডেন্ট যেটা আছে স্যার, একটা ওয়ার্ড আছে তো। হ্যাঁ অ্যান্টিসিডেন্ট সেখান থেকে আসছে গৌরব, অ্যান্টিরিয়ার কথা থেকে, অ্যাবসলিউটলি। বাট এবার যদি আমরা একটা সেন্টেন্স ইউজ করি, she has some ulterior motives, hence she cannot be completely trusted. Now what this particular statement will mean actually? Anubrati, what would this statement mean? Unexpressed. Couldn't hear, please speak a bit louder. Unexpressed, sir. Something disclosed. Unexpressed, or something which is fishy in nature, something which is suspicious. In most cases it means actually something which is suspicious in nature, something which is not very much good in nature. Negative बोल सकते हैं। तो ulterior is something which is unexpressed, undisclosed, hidden, concealed, right? Concealed is also one synonym. আচ্ছা তোমরা তো এখানে রুট ওয়ার্ডটা কি? আল্টিরিয়ার রুট ওয়ার্ড বলাটা খুব চাপের, মানে আল্টিরিয়ার রুট ওয়ার্ড আল্টি বলতে পারি না, that's a fallacy, মানে 100% roots হয় না। তো that's why I tell in the class and we all say that there are 75 to 80% which can be given through root words. I cannot say alti is the root word, না, এটার কোনো actually root word নেই সেই অর্থে। Something which is undisclosed or concealed. Acha, when I actually discussed the same on the last Sunday class, I've discussed plethora of words. मैंने आप लोगों को कहा भी था कि Wednesday तक करने के लिए आप लोग मीनिंग लिख के सेंटेंस फ्रेम किए थे, और इत्रो कल के एक बार रिमाइंडरও দিয়েছিলাম মনে হয়। নতুন ওয়ার্ডস যেগুলো তোমরা শিখেছো, সায়নী, নীলাংশু, সেগুলো কি সেন্টেন্স ফ্রেম করার সময় পেয়েছো বা মিনিং গুলো খাতায় লিখেছো? Let's be honest. If you haven't done, if you have, Nishu, you have done good. Rest, अनुव्रति ने तो किया है, कल उसने शेयर भी किया मेरे साथ सेंटेंस फ्रेम करके। रिचिका जी, सुमन, रजत, रिया, স্যার মানে গুলো লেখা আছে কিন্তু এটা পাইনি। মানেগুলো তো ডিকশনারিতেও লেখা আছে বাবু, গুগলেও লেখা আছে। হ্যাঁ মানেগুলো লিখে সেন্টেন্স ফ্রেম করতে হবে। চেষ্টা করো তোমরা পরের রোববারের মধ্যে করে দেবে, ঠিক আছে? তাহলে জিনিসগুলো শিখবে, আর তোমাদের আর আমার পরিশ্রম দুটোই সার্থক হবে, ইউজ করতে পারবে। আদারওয়াইজ একটা ভালোভাবে শিখতে পারবে। Sir, is your lagging? I'm unable to hear. Is my voice lagging? I cannot tell whether my voice is lagging. Only the students can tell me. না স্যার, স্যার I have fixed my internet in the best possible manner, so I don't think it's lagging. Yeah, there have been extreme rainfall in many parts of the state. Is it lagging or it's audible? it's audible. Okay. So you just log out and re-log in. I'm just writing in the chat also.
Aditya, you log out and re-log in. I think your voice network connectivity will improve. Achha, what I am saying, please remember this. Try to frame sentences. Same, Gaurav. 2-3 questions which you have shared yesterday. In fact, I've gone through that. I will give a review of that. I will go through করেছি যে ওয়ার্ডস গুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম তুমি লাস্ট সানডে ছিলে কিনা আমার মনে নেই। Were you there? I don't না remember. স্যার আমি ছিলাম না স্যার। Achha, I will share the recording. Last Sunday's recording I will share in YouTube by tonight or tomorrow morning. Try to go through this and try to frame sentences based on the same. আচ্ছা ठीक है, positively. Okay, now coming back to this rule set. Ram is senior to me. My book is superior to your book. I prefer tea to coffee. Onek shomai on 9 out of 10 times we end up using I prefer tea than coffee. Or let's say she prefers prefer the bhul hoy reading novels than watching movies. So whenever I'm using this kind of statements, many a times we end up committing mistakes. Okay, Shubhimal, Suman, Bornali. But remember, যেখানে যেই রেসপেক্টে প্রেফার থাকবে সেখানে almost all, I would say 99.99% of times we cannot at any point of time use with. We cannot use than. We should be using only and only to. Now, is this statement grammatically correct? My book is superior to, let's say if I write a statement something like this, my book is superior to yours. Is this statement correct? Which I am writing and highlighting with shades of, let's say, blue. Can you tell me, is this statement grammatically correct? My book is superior to yours. সুপিরিয়র কি করে? সুপিরিয়র তো স্যার র্যাঙ্ক অনুযায়ী হয়, পজিশন র্যাঙ্ক। বুঝলাম না। সুপিরিয়রটা তো স্যার পজিশন র্যাঙ্ক অনুযায়ী ডেসক্রাইব করা হয়। হ্যাঁ, in terms of quality বলছি, in terms of quality বলছি গৌরব। যদি in terms of quality বলি তাহলে স্টেটমেন্টটা কি ভুল? আদার্স ঠিক তো লাগছে স্যার। আচ্ছা, বাকিরা সায়নী, ঠিকঠাকই তো লাগছে। ঠিকঠাকই লাগছে, সবারই ঠিকঠাক লাগছে। অরিত্র এখন শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার, আমি লগ ইন করলাম আবার, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, so this statement is correct or incorrect? Shantanu, Ritu, quickly. ঠিকই তো লাগছে। सवाल ठीक लग जाए? ऐसा कोई है जिसको लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत है? निशु, Ritu, please tell me quickly. Absolutely ठीक नहीं, because I am comparing my book with somebody else's book, so I cannot write my book is superior to yours. I need to mention your book, though it seems colloquially that it is used in the same context, but that statement is grammatically incorrect. I should only be using my book is superior to your book. So yours এখানে possessive pronoun না স্যার? হ্যাঁ, yours টা এখানে possessive pronoun, but সেটা necessarily your book কে রেফার করছে না। সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট আসলে হয়তো এটা ঠিক হলেও হতে পারে, বাট কোড গ্রামার এটাকে আমরা ঠিক সবসময় বলতে পারি না। Statement according to me is not grammatically correct. It should be categorically mentioned my book is superior to your book. Otherwise that would not be correct in that context. Acha, it is preferable to attend online classes with respect to offline ones. क्या ये statement पहली बात बताओ कि ये statement सही है कि गलत है? Grammatically नहीं बोल रहा हूँ, आपके सुविधा के respect में। Quickly, अनुव्रति, विचिका, नीलांशु, online classes better है, offline classes better है? I mean, this debate can never stop. Sir, offline, definitely offline class. Offline. Exam, our exam, Shavni, Nilanshu, exam. স্যার মানে স্যার সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করছে, পড়া ভালো থাকলে অফলাইন, না কিছু স্টুডেন্টস বলে স্যার অফলাইন এক্সাম হলে আর কি পড়ার তাগিদটা একটু বাড়ে, অনলাইন হলে আর কি একটু কমে যায়। एग्जैक्टली। ओके, बट एडवांटेजेस भी काफी ज्यादा है। जैसे अभी देखो इतनी बारिश में आज अगर ऑफलाइन किसी भी जगह क्लास होता, मोस्टली बहुत लोग नहीं जा पाते। যেমনি সুবিমল বলছে ওর শরীর খারাপ, তারপরে এক দুজনের
এই ক্লাস করছে তাদের জ্বরও এসছে, বাট কি কোনো রকম ক্লাসটা বসে শোনা যায়, এটা একটা সুবিধা আছে অফলাইন। মানে ইফ ইউর হেলথ ইজ অলসো নট গুড, if you can listen to it, you can actually do that. That is the advantage, and depends on the teacher. If he's actually trying to teach in the best possible manner, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर नेटवर्क सही है, स्टूडेंट समझना चाहता है ना? यस और नो? रितु, रिचिका, सुमन, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी किए हो, ऑनलाइन भी कर रहे हो पिछले 10-8-9 महीने से, so what is your opinion? Does it really Sir, matter? नहीं सर, ऐसे तो हम लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास ही बेटर है, কম্পিটিটিভ প্রিপারেশনের জন্য क्योंकि মনে হয় ऑफलाइन में सब लोगों का একটা टाइम भी बहुत করে, बर्बाद বাট होता था ना आने जाने में। একাডেমিকের জন্য অফলাইনটাই বেটার আর কি। ডিপেন্ড করে, দেখো 11-12 তেও তো সেম টিচারই পড়াচ্ছে, those who are teaching for competitive. Yes, certain subjects like physics, chemistry, practical classes, programming, coding, it's little bit difficult. But theoretical subject it's okay, for practical subjects it's difficult. Accepted. তোমাদের কি এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের কিছু প্র্যাকটিক্যাল সেশনসও আছে, তাই তো স্যার নীলাংশু? কিছু মানে আমাদের প্রচুর আছে, পুরোটাই আমাদের স্যার প্র্যাকটিক্যাল। পুরোটাই প্র্যাকটিক্যাল। আমরা 2 বছর ধরে বাড়ি বসে আছি স্যার, আমাদের কিচ্ছু প্র্যাকটিক্যাল আমাদের কিছু হচ্ছেই না, আমরা কিছু জানছি না। শুধু থিওরি পড়ে sad. যাচ্ছি। দেখা যাক, হয়তো স্টার্ট হবে যদি আমরা কোভিড প্রোটোকলস ফলো করি। নেক্সট 2-3 মাসের মধ্যে স্কুল স্টার্ট করে দেওয়ার কথা হচ্ছে অনেক জায়গায়। ওকে, some adjectives which are absolutely different in its kind. कुछ विशेषण के बारे में बात करें जो संपूर्ण रूप से अलग है, जिनका एक का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, absolutely different guys, there is no comparison, there is no similarity. What are those kind of adjectives we talk about, Rajat? Those are ideal, perfect, unique, extreme, complete, universal, perpetual, entire, round, and the list is endless. বহু টাইপের এরকম অ্যাডজেক্টিভ আছে, বাট সব ধরনের কথা না বলে যদি আমরা এমন কিছু অ্যাডজেক্টিভস এর কথা বলি which is absolutely different, যেটা একটার সাথে আরেকটার কোনো রকম কোনো কানেকশনই নেই, সেই ধরনের যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভস বলি, when we actually talk about these kind of adjectives, we cannot use any comparative degree or superlative degree. पूछो क्यों? रीजन ये है कि वो अपने में एकदम अलग है और उसका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब क्योंकि उसका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बोलें? ये क्वेश्चन एसएससी के लिए सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम है, बट एडजेक्टिव एडवर्ब का टेक्निकल जितना बैंकिंग में क्वेश्चन आता है उससे ज्यादा एसएससी के ओरिएंटेशन में क्वेश्चंस रहता ही है। কারণ টেকনিক্যাল প্রশ্ন অনেক বেশি থাকে, বিসিএস এও থাকে, আর এই ধরনের এক্সামস গুলোতে we have to make sure that you are attempting 25 out of 25 because there is accuracy तो इम्पोर्टेंट है। अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होने लगा है। सीएचएसएल में जैसे 85 तक अटेम्प्ट जा रहा है, सीजीएल में 75-80 अटेम्प्ट जा रहा है, सीएचएसएल में तो 90 तक भी चला जाता है। तो उसमें इंग्लिश इजी सब्जेक्ट माना जाता है एसएससी में, जबकि बैंकिंग में टफ माना जाता है, तो उसमें आपको फुल मार्क्स अटेम्प्ट करना होगा। तो ग्रामेटिकली वी हैव टू सी हाउ मच वी आर एक्यूरेट। So when I'm talking about these kind of adjectives which is absolutely different, there is no comparison, like ideal, like if I say this is a more perfect example, খুব ভালো করে বোঝো, এটা খুব টেকনিক্যাল জায়গা, ঠিক है? So when I say Rajat this is a more perfect example, क्या ये स्टेटमेंट सुनने में सही है? Of course सही है। क्या ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली गलत है? Of course गलत है। रीजन क्या है? परफेक्ट मतलब होता ही है परफेक्ट, उसको मैं मोर परफेक्ट कैसे बोलूं? বোঝা যাচ্ছে? পরিত্র, যখন আমি বলছি কোনো জিনিস অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট, দিস ইজ অলরেডি আ পারফেক্ট, হাউ এন্ড ইন which context I can say more perfect? Can I say रिचिका more perfect example? लेकिन मैं more genuine बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं? सुमन, निशु, क्या बोले सर? मेरी आवाज पहुंच रही है? सर मेरा भी थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मिडिल में ये हो जाए। ज्यादा नेटवर्क इशू होने से have to pause and wrap up. সবাই শুনতে পাচ্ছ স্যার পরিষ্কার? জেনুইন, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ যদি এরকম বলি, অরিত্র, নীলাংশু শোনা যাচ্ছে তো? ঋচিকা? হ্যাঁ স্যার।
This is a more genuine illustration of scandal in the entire country, which we are talking related to Pegasus. Pegasus के बारे में जानते हो ना आप लोग? Yes, sir. पार्लियामेंट में जिसको लेके लोग चेयर फेंक रहे, टेबल फेंक रहे, पेपर फेंक रहे, झगड़ा हो रहा है जस्ट तो जिसको लेके. So this is a more genuine illustration of scandal in the entire nation. So this statement is grammatically correct or incorrect? Antura, Devolina. Correct, sir. Correct, because genuine is genuine. Can I say more genuine? Of course, again it's correct or incorrect? More genuine illustration. अंतुरा, इचिका, क्या बोल सकते हैं? मोर जेन्युइन बोल सकते हैं हाँ कि ना? Sir, genuine to sir কলোকিয়ালি genuine. আমরা বলে থাকি তো এরকম গুলো। গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট। স্যার এরকম ভাবে বলতে পারি স্যার, দিস ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট genuine illustration of the scandal in the entire country. Sir, One of partial the genuine হয় নাকি এরকম কিছু? দেখো যখন তুমি এরকম বলছো স্টেটমেন্টটা দিস ইজ আ মোর জেনুইন মানে বেশি জেনুইন, ঠিক আছে? জেনুইন মানে তো জেনুইনই, আবার বেশি জেনুইন, কম জেনুইন, সেমি জেনুইন, পার্সেন্টেজ জেনুইন তো হয় না। তুমি যে স্টেটমেন্টটা বলছো জেনুইন সেটাকে চলো আমি লিখছি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট জেনুইন ইলাস্ট্রেশনস অফ স্ক্যান্ডাল। মানে সেই তো ঘুরে ফিরে একই হলো, আমি স্টেটমেন্টটাকে লিখে বুঝিয়ে দিই যেটা তুমি বলার চেষ্টা করছি। যদি আমি এরকম ওয়ান অফ দি কেন বলছি কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেকগুলো স্যার স্ক্যান্ডাল হতে পারে স্যার ওইরকম টাইপের, তো ওইটা স্যার একটা এক্সাম্পল ভাবে বলছি স্যার। আর মোর জেনুইন মানে স্যার একটা পার্টিকুলারলি ভাবে স্যার কম্পেয়ার করছি বলে তাই। Okay, so this statement is correct or incorrect, something let's say which I'm highlighting in the shades of yellow. So this statement is correct or incorrect? Guys, this is a more genuine illustration. This is the most genuine illustrations of scandals in the entire country. সেইভাবে যদি ইউজ করি স্টেটমেন্টটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট না ইনকারেক্ট? অন্তরা, अनुप्रति, निशु, सही है कि गलत है? अभी रिसेंटली जो सर गलत है। क्यों गलत है? गलत है सर। सर अभी सर अभी तो सुपरलेटिव हुआ डिग्री ना। तो फिर यूज हो रहा है सर। हाँ एग्जैक्टली, और वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री। हम लोग बात कर रहे हैं ইলাস্ট্রেশনটাকে নিয়ে স্যার একটা কনফিউশন আছে, কারণ স্যার ইলাস্ট্রেশনটা নিয়ে মেইনলি বলছে। ইলাস্ট্রেশন মানে এক্সাম্পল, উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কিছুই না। ইলাস্ট্রেশন মানে হচ্ছে সিম্পল এক্সাম্পল। আচ্ছা গৌরব, বাই দ্য টাইম আই এম শেয়ারিং ইট, তোমার ল্যাপটপে কালকে যে কোশ্চেনটা আমাকে পাঠিয়েছিলে ওটা স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারবে? আমি সবার সাথে তাহলে ক্লাসে এটা ডিসকাস করতে চাই, তো নেক্সট ডেসক্রিপটিভ ক্লাস তাহলে এটা নিয়ে ডিসকাস করব। जे बार ग्राफ और पाई चार्ट नी जे रिप्रेजेंटेशन है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने बार ग्राफ और पाई चार्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेंड किया। Yes, sir. है ना? এটা কিন্তু সিবিএসসি তে অরিত্র তুমি হয়তো পেয়েছো, আমি জানি না এখন পাল্টেছে কিনা। আমাদের সময় সিবিএসসি তে এরকম ভাবে কোশ্চেনস আসতো ক্লাস 12 ইংলিশে, যেখানে ডেটা বাই গ্রাফ এন্ড বাই চার্ট আছে। তো গৌরব ওটাকে একটু রেডি করে রাখো, জাস্ট ইউ উইল শেয়ার ইট অন স্ক্রিন when I will anyway make ডেটা অ্যানালিসিস বলে স্যার একটা পার্ট আসতো আমাদের ইংলিশে, ওইটা ডেটা অ্যানালিসিস বলে সেটাকে একটা part ম্যাথমেটিক্স, হ্যাঁ এসবিআই মেইনস এ ডেটা অ্যানালিসিস থেকে কোশ্চেন আসে, কিন্তু हाउ टू राइट इट डाउन इन इंग्लिश इन अ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। जो भी लोग एसएससी दे रहे हो आपको पता है सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल बिना डिस्क्रिप्टिव लिखे नौकरी मिलेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो। सुमन अभी एसबीआई थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके एक आर्टिकल आप लोग एक महीने में लिख ही सकते हो, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, है ना? तो एक नया टाइप का क्वेश्चन हमें मिला है गौरव, तुम्हें पोस्ट করে রাখছি, যখন বলবো তখন শেয়ার করব, এখনই না, ঠিক আছে? কালকে যে কোশ্চেনস ছিল যেটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল পিডিএফটা, ঠিক আছে? আর আরো যে দুটো কোশ্চেন যেটা আমি তোমাকে, যেটা তুমি আমাকে মেল করেছিলে মনে আছে লিংক, সেটা একবার জাস্ট শো করে রেখো, বেশ কঠিন আমার মনে হলো কোশ্চেন। अच्छा कमिंग बैक टू दिस लॉजिक, मैंने जो लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं मैं, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ कॉमन एग्जांपल ऑफ लिस्ट whenever we are talking about certain any such adjective which is absolutely different in its kind, जिसका एक का दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। কোলোকিয়ালি আমরা বলে থাকি অন্তরা, কিন্তু কোলোকিয়াল এন্ড গ্রামাটিক্যালের মধ্যে এখানে অনেকটাই তফাৎ হয়ে যায়।
जेटा एब्सोल्युटली आलादा और जेटा एक का दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, लाइक एक्सट्रीम, यूनिक, कंप्लीट, यूनिवर्सल, परपेचुअल, complete, I've already said, ideal. Let me give you some more examples, few more examples. Like when I say Sachin is the most unique cricketer in the world, of course it's incorrect. Unique मतलब क्या होता है? Unique can be in two cases. एक नमूना in a negative sense, एक नमूना in a positive sense. Like all of you agree, Sachin is one of the greatest. If I say one of the greatest, is that incorrect? I mean, many a times we say, and we have seen in the newspapers also, Sachin is one of the many greatest sports persons to have ever played any sport. এই কোশ্চেনটা এইভাবে না, কিন্তু এক্স্যাক্টলি অন্যভাবে একবার আরআরবি মেইনসে এসেছে। Is this statement correct or incorrect? Think and answer. Sachin is one of the many greatest sports persons to have played any sport. Correct or incorrect? Sachin is one of the many greatest sports person होगा ना? Sachin is one of the many greatest sports persons. আচ্ছা, one of the, হ্যাঁ, that is a typo. ঠিক আছে, এবার যদি one of the many লিখি তাহলে that was just a typo. Okay, now one of the many greatest sports persons. Sir, incorrect. Incorrect কেন শায়নি? মেনিটা হবে না। কেন? অনেক বেশি খেলোয়াড়রা যারা খেলেছে তার মধ্যে একজন। If you use in that case, সেইভাবে আমরা ইউজ করতে পারি না। Can't we use in that case? One of the মানেই তো মানে অনেকজনের মধ্যে একজন হচ্ছে না। One of the greatest. One of the greatest. ठीक है, चलो many हटा देते हैं। तब ये स्टेटमेंट सही बन जाता है। Sachin is one of the greatest sports persons to have played any sport. তাই এটার মানে কি, there is no thumb rule. On most cases we cannot use, but কোনো কোনো জায়গায় চাইলে আমরা করতে পারি। That is what I am saying. এই কোশ্চেনটাকে এক্স্যাক্টলি আমার ফরম্যাটটা মনে পড়ছে না, বাট এই টাইপের কোশ্চেন এসেছে, there we can use. But आमतौर पर हमने क्या, सर इसमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव तो है नहीं सर। क्यों? One of the greatest sports persons. हाँ, पर इसमें यूनिक वाला बात तो है नहीं। ग्रेटेस्ट तो यूज कर ही सकते हैं ना सर। और ये सब एक दूसरे से अलग भी नहीं है, मतलब काफी महान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, इस तरीके से यूज किया गया है ना। यस सर। But when I say Mr. Amitabh Bachchan is the complete actor across the generations, I'm sure, I mean, उनसे ज्यादा complete actor एशिया में नहीं है probably, पिछले 50-60 साल का अगर हम लोग theoretically if we check it out. So if I say Mr. Amitabh Bachchan is the most complete actor across the generations, will be incorrect. So few things with few adjectives we cannot and we should never ever use. Which are those? Those are complete, perfect, unique. हमेशा याद रखना, इसमें से जो जो एडजेक्टिव्स आपके सामने हैं, उसमें से जो एग्जाम में आता है वो है आइडियल भी है, परफेक्ट भी है, यूनिक भी है, एक्सट्रीम भी है, कंप्लीट भी है। पर यूनिवर्सल, परपेचुअल एগুলো সবসময় আসে না। Obviously the list can never be exhaustive, but how we will figure it out, they are superlative in sense and context. As because, boys and girls, since they are superlative in sense and context, मतलब समझने में और उसके दृष्टिकोण की अगर बात करें तो वो सर्वश्रेष्ठ है अपने में और सबसे अलग है, तो that is why in general they are used in positive degree. So that is why on most cases in general they are used in positive degrees. Make sense? কারো কোনো ডাউট থাকলে বলছি তাহলে এই মানে এই যে যে ধরনের অ্যাডজেক্টিভ গুলো কমপ্লিট, ইউনিক, পারফেক্ট, তাহলে মানে এগুলো তো মানে টোন ওয়াইজ তো সুপারলেটিভই লাগছে, মানে বিয়ন্ড কম্পারিজন। তাহলে কি এর আগে জাস্ট আগে কোন আর্টিকেল কি এ ইউজ করব না দা ইউজ করব? ইনি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। আর
কারণ যে কোনো জিনিস যত এক্সাম্পল আমরা দেখি জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয় এবং যদি কিছু ফ্ল থাকে বোঝার সেটাও ক্লিয়ার হয়ে যায়। যদি আমি লেট মি মিনিমাইজ দ্য স্ক্রিন, ইফ আই সি নাও স্ক্রিন ইজ ভিজিবল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো পুরোটাই একসঙ্গে। যদি আমি বলি হিজ টিচিংস ইজ মোর কমপ্লিট দ্যান হিজ ব্রাদার্স ওয়ে অফ টিচিং, দেখবে যে কোনো সাবজেক্ট যখন যে কোনো টিচার পড়ায় সব রকম অ্যাসপেক্ট সব টিচারই কভার করার চেষ্টা করে, কিন্তু সব টিচার অ্যাসপেক্টটা কভার করতে পারে না। সো ইট ভ্যারিজ ফ্রম পারসন টু পারসন, ক্যাপাবিলিটি টু ক্যাপাবিলিটি। কিন্তু যখন আমি বলছি কমপ্লিট, আই ক্যান নট ইউজ মোর কমপ্লিট, ঠিক আছে? There is no requirement of using any article vehicle in that case. I mean, why we would or we should use any article at any point of time? Just think about one example and give me one example. এই যে যেটা দিস ইজ আ মোর পারফেক্ট এক্সাম্পল, মোর তো কোনোভাবেই হবে না, তাহলে দিস ইজ আ পারফেক্ট এক্সাম্পল এরকম বলা যাবে, বা নাকি দিস ইজ পারফেক্ট অর দিস ইজ দ্য পারফেক্ট? This is the perfect example বললেও কোনো ক্ষতি নেই। যদি তুমি this is a perfect example সেটাও ইউজ করতে পারো। মানে here in this case I can use an indefinite article also, definite article also, দুটোর মধ্যে কোনোটাই প্রবলেম নেই। Got my point? We can actually use in whichever form it is. ওকে গৌরব, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো না, তুমি স্ক্রিন শেয়ার করলে বেটার হবে, যেটা কালকে মানে করে রাখলে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে শেয়ার করবো বলে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। বাট এটা গৌরব এটা না যেটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে কালকে শেয়ার করেছিল। আচ্ছা একটাই গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি, আরেকটাও তো শেয়ার করেছিল যেটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ছিল, কার্ডস সেটা আছে পেয়েছি ওটা। ওটাই শেয়ার করো, ঠিক আছে? সো আই থিংক দিস পার্ট ইজ ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান, ইয়েস অর নো? নাও any doubts? Else I will keep you on my screen, I will keep certain questions on my screen. हेलो, हाँ बोलिए निशु। ये जो सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट पर्संस क्यों होगा सर वहाँ पे? One of the greatest sports persons, काफी सारे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, मतलब सचिन रमेश तेंदुलकर काफी सारे खिलाड़ियों में से जब आप कहती हो तो खिलाड़ियों is plural form in nature, so that is why either you will use players or you will use one of the sports persons in that case. Understood? So just give me 30 seconds. I am sharing a screen on questions before I move to the next part, so that whatever we have understood in fact theoretically, the same thing we can apply in a practical manner. Gaurav, in between, if you wish to, you can share your screen. I've given you access. In between, you can share the screen, which are the questions I'm talking about and how we can deal with it. Obviously, we are not going to discuss today, but मैं guideline आपको बता देना चाहता हूँ 2-3 मिनट का, ताकि आप आने वाले दिनों में हम इस चीजों को प्रैक्टिस कर पाए, जिससे हमारी डेवलपमेंट ही होगी, मतलब इससे उन्नति होगी, अवनति होने की कोई चांसेस नहीं है। यानी कि आगामी दिन প্রতিটা পরীক্ষায় রাইটিং স্কিল চেক করা হবে, because CET आने वाला है, and Indronil, Bonali, Nilangshu, Arithro, Shiny, to some extent, you guys would be appearing for CET in 6 months' time. CET the descriptive therapy. So Gaurav, you can share your screen, please. হ্যাঁ স্যার। Co-host मध्ये आছো. Yes. স্যার দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Well, if you can see his screen, yes or no? Yes, sir. স্যার Yeah, আপনি this- এইটা বলছেন না এইটা বলছেন? এইটার পিকচারটা খুব একটা, হ্যাঁ, this was something which I found very tough. In fact, I could not understand the pattern. এটা IELTS এ আসছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। একটু উপরে করো। স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি Scroll up. ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের জিনিস, হ্যাঁ, যেগুলো data ক্যাটে থাকে। interpretation ক্যাটেও থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, নাও this is our IELTS writing task 1. নাও আমরা ইজি থেকে শুরু করব। তোমরা জানো আমি ডেসক্রিপটিভ গ্রুপে যেটা শেয়ার করেছি ওটা কম্পারেটিভলি অনেক সহজ, সেটাও আমি শেয়ার করে দেবো। সেটা গৌরব হোয়াটসঅ্যাপ থেকে তুমি শেয়ার করে দিতে পারবে, তাই তো? আগে এটা দেখিয়ে দিই
হ্যাঁ স্যার This is a table which talks about different kind of information related to sale of coffee and banana from 1999 to 2004 in 5 European countries. Based on this data, what and how you can interpret. This is difficult, but again, if you know how to write, this is easy also. So मैं चाहूंगा मैक्सिमम आप लोग लिखें और उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर पाए. हो सकता है सैटरडे को एक क्लास रखें या फिर संडे को समय मिले तो संडे को रखेंगे, नहीं तो मंडे को रखेंगे. সানডে বিকেলে রেখে দেবেন স্যার। ঠিক আছে, রাখতে পারি, অসুবিধা নেই। সানডে বিকেলে ডেসক্রিপটিভ রাখবো। यस अनुव्रत सर बोल रहे ये जो ग्राफ है उसमें जो दिख रहा है बस वही लिखना है और जो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है उसको भी लिख सकते हैं जैसे ग्राफ आपने इंटरप्रिटेशन को गुड क्वेश्चन. यस, गौरव वाज आल्सो रिप्लाई. इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आप लिख सकती हो, लेकिन वर्ड लिमिट है 180 टू 200 वर्ड्स. राइट गौरव? एक ग्राफ ना सर, आपने 150. सर एक आपने शेयर किया था सर, कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड था बस और ऐसा साइकिल ऐसा कुछ, तो सर उसमें लिख सकते हैं कि साइकिल यूज करने की जो आदत है वो घट रही है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब लिख सकते हैं या इसको छोड़ दे? सिर्फ जो ग्राफ में है उसी को लिखना है. लिख सकती हो, एटा के रखो गौरव, टू स्क्रॉल अप करो. लिख सकती हो अनुव्रति. जैसे मान लो साइकिल यूज करने का क्या एडवांटेजेस है, जैसे कुछ कंट्रीज में, नेदरलैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में साइकिल से जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स दिया जाता है. अब क्योंकि पॉपुलेशन कम है यूरोपियन कंट्रीज एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइकिल, advantages of using this green sources of energy, how it can increase the longevity and reduce the consumption on power, all these things of course you can write, but of course you cannot exceed the word limit. Again, those strictly not being mentioned, but I believe 10% of the word limit should not be exceeded. That is a thumb rule across all the examinations across the world. हाँ सर. जैसे अगर 250 वर्ड है तो आप 270 से नहीं लिख सकते. सर इसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखना है कि वैसे इंट्रोडक्शन जैसे हम लिखते हैं वैसे करना है? 3-4 पैराग्राफ आप लिख सकती हैं. यहाँ पे ये उसमें लोग सर हेडिंग डाल सकते हैं सर, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐसे करके डाल सकते हैं, কিন্তু গৌরব এরা এরকম ভাবে লেখেনি, তাই না? হ্যাঁ স্যার, এরা কোনো হেডিং দেয় না কোনো টাস্কেই. सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखना है? না, नहीं। তিনটে, দুটো তিনটে. तीन पैराग्राफ में अच्छा, कोई हेडिंग नहीं डालना है, यही बात है ना? हेडिंग डाल सकती है, মার্কস नहीं कटेगा उसके. এটা কোন স্টিরিওটাইপস স্ট্রিক্টলি কিছু বলা তো নেই, কোনো জায়গায় বলেনি গৌরব. না, হেডিং দিলে মার্কস কাটবে না, हेडिंग ওয়ার্ড কাউন্ট হয়ে যাবে. What count होगा and it's an added advantage. It is a double dimensional DI. जैसे आप सबको तो आदत है ना सुमन, मेंस में हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना रिचिका? यस सर. The सर bar पीओ chart में भी shows- एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है. यो में तो मिलता ही है, बट डिस्क्रिप्टिव में नहीं मिलता है. बट आने वाले दिनों में नहीं. men and women attending various evening courses at an adult education center. तो इसको इंटरप्रेट करना है, इसके लिए टाइम दिया रहता है. अगर 200 वर्ड है तो 40 मिनट, 250 वर्ड है तो 40 मिनट, 150 वर्ड है तो 20 मिनट. अब तुम्हें एक बार ये डिफिकाल्ट है थोड़ा सा. गौरव যেটা শেয়ার করেছিলাম আমি ডেসক্রিপটিভ গ্রুপে ওটা একবার শেয়ার করে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব থেকে. আপনি যেটা শেয়ার করেছিলেন, আচ্ছা ডিসক্রিপটিভ. আচ্ছা, pause your screen, yes, and then do that. That will be better. जिसकी बात अब अनुव्रति कर रही थी, है ना, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया वो आसान है. इनफैक्ट वो आसान है किसी टॉपिक से. जब कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लोग लिखते हो, যেমনি অরিত্র তুমি লিখেছিলে না ইউথেনেশিয়ার উপরে, ইয়েস স্যার, সেটা আরো কঠিন যেখানে রিসার্চ করতে হয়. এই টাইপের জিনিসগুলো লেখা আরো সহজ. মানে ইট ইজ সাম সর্ট অফ, আই উড সে, আ ক্রিয়েটিভ সর্ট অফ রাইটিং. Have you shared it, Gaurav? হ্যাঁ স্যার শেয়ার করছি. স্যার আমার মনে হয় এইটা. Yes, this one. Yeah, so this is easy. This is how much words? This is, I guess, 150 words.
ध्यान देने वाली बात एक ही चीज है कि 150 वर्ड होना चाहिए और 20 मिनट से ज्यादा नहीं लिखना है। कोशिश करूंगा 18 मिनट में लिखने का। इसको मैं भी लिखने की कोशिश करूंगा, फिर मैं सैंपल आंसर शेयर कर दूंगा। तो ये सभी लोग कर सकते हो, है ना? जो लोग भी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव मोस्ट सभी कर रहे हैं, इनफैक्ट 99%। सो বাট স্যার কেন আমার যে তোমরা একটা কোশ্চেন আছে, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে কিছু থাম্ব রুল আছে কি? হার্মফুল মানে তুমি কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট করতে পারো, বাট ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস যত করতে পারো, বাট বেশি একটা এমন যেন না হয়। যদিও এটা আমি ডেসক্রিপটিভ ক্লাসে বলবো, এটা জাস্ট আমি বলার জন্য বললাম। ধরো কার প্যাসেঞ্জার ওয়াকিং এর সাথে কম্পেয়ার করছো, এবার কার প্যাসেঞ্জার ওয়াকিং এর সাথে কম্পেয়ার করতে গিয়ে এমন যেন না হয় যে 40-50 ওয়ার্ড ওটার উপরই লিখে দিলে। সাইক্লিং কম্পেয়ার করলে মানে কম্প্যারিজন করতে গিয়ে এমন যেন না হয় যে দি কম্প্যারিজন অফ ওয়ান ইজ ভেরি মাচ and the other comparison is less. That should not be the case. Did I make my point clear? না বাকি আর মানে কোনো এইখানে স্যার একটা যেমন ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, একটা ডায়াগ্রাম থেকে কম্পারিজনে স্যার কটা সেন্টেন্স বানানো যাবে সেটাই মেইন ফ্যাক্টর। ডিপেন্ড করছে সেন্টেন্সেস ওরকম ভাবে বলা স্পেসিফিক তো মুশকিল। 2-3টে সেন্টেন্স হতেই পারে, 2-3টে সেন্টেন্স মানে 35-40 ওয়ার্ডস। স্যার এখানে 150 ওয়ার্ডসটাই এখানে চ্যালেঞ্জ ওটাই 150 ওয়ার্ডস এর মধ্যে সবকটাকে কভার করা। দ্যাট ইজ দ্য অনলি চ্যালেঞ্জ আমার মতে। হিয়ার ইটস ইজি টু রাইট বাট ডিফিকাল্ট টু কনস্ট্রেন উইদিন দ্য ওয়ার্ড লিমিট। 2-3 सैंपल आंसर আমরা লিখে নিলে অনেক সহজ হয়ে যাবে। तो मैं ऐसा 3-4 क्वेश्चन शेयर करके रखूंगा। आप लोग कोशिश करो जो भी आपको इजी लगे, आने वाले 2-3 हफ्ते में हम यही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो दैट विल हेल्प इन बोथ प्रोबेबली, ठीक है? तो जो लोग भी एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं एंड টুকটাক অরিত্র নীলাংশু সায়নী বেশি লিখতে হবে না, বর্ণালী বাস তোমরা মাসে একটা করে আর্টিকেল লেখার চেষ্টা করবে যাতে প্র্যাকটিসটা থাকে। অবভিয়াসলি সেমিস্টার পরীক্ষা চলে এলে আবার জিনিসটা আটকে যাবে, সেই কারণে বলছি। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। Okay, chalo, great. Now let's move on to the question part. I've tried to discuss 4 to 5 rules, and based on that, let us discuss certain questions. Of course, questions are pretty much easy. I mean, the easiest I would say if you have done questions on adjectives and all. So this is something which is really easy. So 1 second, I'm just sharing my screen based on that. Okay, thank you, Gaurav. So this thing we will try to discuss, ठीक है? And Gaurav, তোমাকে তার আগে এটা লিখতে হবে, মানে যখন আমি বলবো, ঠিক আছে? ঠিক I আছে will also write it down so that the practice happens in the right way. Okay, is the screen visible to all of you now? So these are set of 5 questions on your screen now. There are certain answers which are marked. I'm just deleting the answers so that all of you can do without seeing the answers also. Screen दिख रहा है सबको? Questions दिख रहा है rather? नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा। चलो अभी दिख रहा है ना? चलो, before we wrap up, please complete 1 to 5 आज के दिन के लिए, and I will share this PDF of course. ঠিক আছে অন্তরা? Shubhimal, Ritu, screen is visible. Rajat? না স্যার দেখতে পাচ্ছি। Question 1 to 5. Please solve it in a span of 3-4 minutes. Then we can actually discuss it.
কালকে তাহলে কোনো ক্লাস রাখছি না, যেহেতু সানডে তোমাদের পরীক্ষা আছে অনেকেরই, 2-3টা। স্যাটারডে উইল হ্যাভ আ সেশন, দেন সানডে ইভিনিং হবে। স্যার বলছিলাম স্যাটারডে স্যার আমার ভ্যাকসিন আছে স্যার। কটা কখন? স্যার সকালবেলা ভ্যাকসিন নেওয়ার আছে, সেকেন্ড ডোজ। রাত্রিবেলা ক্লাস করতে পারবে তো? মেডিসিন খেয়ে নিও, ভ্যাকসিন নিয়ে। চেষ্টা করবো স্যার। তাহলে স্যার বলছিলাম হ্যাঁ। যদি আপনি ওই স্পোকেনের ক্লাসটা যদি রোববার রাখেন আর রোববারের ক্লাসটা শনিবার রাখেন তাহলে ভালো হতো। বুঝলাম না, স্যাটারডে ইভিনিং এ কি প্রবলেম? ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়ার পরে জ্বর আসতে পারে স্যার। না, আমার আপনার আগেরবার খুব সেকেন্ড জ্বর ডোজে এসেছিল। আসবে, সেকেন্ড ডোজে আসছে না। কোভিশিল্ড তো ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড। নেওয়ার আগে প্যারাসিটামল 650 নিয়ে নিও। আচ্ছা চেষ্টা করে অ্যাটলিস্ট, খুব একটা হবে না প্রবলেম, সেকেন্ড ডোজে হচ্ছে না মানে যা আমি শুনেছি। ঠিক আছে, থাকলে বলুন, তখন চেঞ্জ করে দেবো। ইয়েস সামবডি। ফার্স্ট ডোজ নেওয়ার পর স্যার র্যাশ বেরিয়ে যায় স্যার? কি? আমার স্যার ভ্যাকসিন নেওয়ার পর স্যার যে র্যাশ বেরিয়ে গেছিল গায়ে, তাই জিজ্ঞেস করছি। কারণ স্যার এরকম হয়, কারণ এরকম ডিপেন্ড হয়েছে স্যার? করে, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ডিপেন্ড করে। সবার যে র্যাশেস বেরোচ্ছে এরকম কোনো কথা। নীলাংশু নিলে তো সেকেন্ড ডোজ, তাই না রিসেন্টলি? তাহলে স্যার ফেক হ্যাঁ, স্যার। ভ্যাকসিন ছিল হয়তো, র্যাশ বেরিয়েছে ফেক ভ্যাকসিনে। আরে না না গৌরবদা সত্যি নাকি? শুনেছিলাম র্যাশ বেরিয়েছিল সেকেন্ড ফেক ভ্যাকসিনে, শুনেছিলাম র্যাশ বেরোচ্ছে। না না, যা ম্যাগনেটে চেঞ্জ হয়ে যায়। Done, can we discuss? Easy question. चलो डिस्कस करते हैं, आसान सा सवाल है, फिर रैप अप करेंगे। Now question number 1, why civilized people behave in a nasty way is a matter of seriously concern. Answer? Serious concern. Serious. Yes, concern. Obviously we need an adjective here, we cannot use a adverb form here. Serious concern. Great. Question number 2, the director prefers your proposal than that given by the other managers. Prefer to হবে না স্যার? Two. পুরো কারেকশনটা কি হবে? পুরো কারেকশন হবে The director Kanishka. preferred your proposal to that given by the other managers. to that of given by the other Of. managers. The director prefers your proposal to that of given by the other managers. Ritu. That should be the form. Because we are comparing not between the managers and the director. We are comparing the proposals of the director with the proposals of the manager. Yes or no? Makes sense? Yes. সেই কেসে easy খুব, the director prefers your proposal to that of given by the other managers. सर স্যার Yes, এটা sir. একটা কেটে যাবে। सर इधर इधर तो गिवन बाय दिया हुआ है, फिर भी ऑफ देना जरूरी है सर? स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बोलेंगे? अगर हम लोग कहते हैं तो स्टेटमेंट को किस तरीके से कहेंगे? The director prefers your proposal than that given by the other managers. No, then नहीं तो नहीं होगा सर, टू ही होगा, पर बोल रहे कि ऑफ देना जरूरी है क्योंकि इधर गिवन बाय तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तब मैनेजर के साथ तो वैसे भी कंपैरिजन नहीं आ रहा है ना। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, the director prefers your proposal to that of given by the other managers. To that होगा नहीं, हमें ऑफ यूज करना ही पड़ेगा। স্যার দ্যাট অফটাই হবে। ओके यहाँ पे जैसे नहीं तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है। जैसे यहाँ पे हमने टू बोला और हमें यहाँ पे टू दैट ऑफ बोलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता दिख तो नहीं आएगा, होगा टू दैट ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोलो नीलांशु, पवित्र, शुभिमल, कनिष्का। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3, স্যার এনির জায়গায় সাম হবে কি স্যার? the director decided to sanction money. কেন? যদি আমি শুধু মানি বলি, এনি মানি বললাম না, শুধু মানি বলি, Some money. Any of money? এনি হবে না প্রথম কথা। কেন? because any is a negative quantity, and when we are talking about a negative quantity I cannot use sum. Similarly when I talk about a positive quantity, because Bondary director কি করেছিল? obviously decided to sanction money, right? So I can either use some money or I can use money also, but we cannot use any of money. Any will be omitted, because when I will discuss with you in the subsequent classes, I will tell you that any is used for a negative quantity, some is used for a positive quantity. সেই কেসে এটাকে ইউজ করা, either you will use some money or only money is also used. Decided to sanction money, that was required, that is also okay. Question 4,
आंसर मार्क्ड है. Our country has the largest because it is used with superlative degree, the largest number of trained computer experts in the world. Question 4, right? Fifth. अच्छा, किसी के घर के सामने वाटर लॉगिंग हुआ है आपके डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में? यस सर हमारे बड़ी सामने में सर हुआ है सर, हुआ है। की जगह पे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेनफॉल लो प्रेशर की वजह से আসানসোলের কি অবস্থা ইন্দ্রনীল রজত? ঠিক আছে স্যার, কিছু প্রবলেম নাই। এখানে জল দাঁড়ায় না স্যার। Okay, fifth answer. As compared to the old steno, this new steno is मोर नहीं होगा, मोर नहीं होगा। अगर मैं मोर फास्ट वर्ड Delete more. क्या गलत है? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मान लो पूरे स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ मैं. If I say the statement something like this, as compared to the old steno, this new steno is capable of doing more fast work. क्या स्टेटमेंट गलत? यस सर, गलत है। क्यों गलत? सर जब फास्ट को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कर ही सकते हैं तो फिर मोर की जरूरत क्या है? मोर फास्ट कर नहीं सकते, क्या वो गलत है? ফাস্টেস্ট লাগিয়ে দিলে তো হয়ে যাবে স্যার, যে মোর লাগানোর কোনো দরকার নেই। ফাস্টেস্ট কেন লাগ? ফাস্টার বলছো তাই তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ, স্যার। agreed it will only be faster work, so more will be omitted obviously. So ठीक है, इस PDF and rules को मैं डिस्कस शेयर कर देता हूँ. The rules I have discussed only 35 to 40%, which I will discuss in the next session. मैं एडजेक्टिव का लेकिन 200 क्वेश्चंस शेयर करूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्योंकि मैक्सिमम सेशंस हम डिस्कस करते हैं. तो मिलते हैं सैटरडे शाम को मिलते हैं. গৌরব দেখো তুমি যদি অসুবিধা না হয় তাহলে রাখা যেতে পারে ক্লাস, ঠিক আছে? না হলে সানডে, ঠিক আছে? एंड ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू राइट बिकॉज आई विल शेयर द असाइनमेंट. कोशिश करो डिस्क्रिप्टिव लिखने का. अभी एग्जाम बहुत जल्दी, आरआरबी का एग्जाम जिनका है उनको छोड़ के बाकी लोग कोशिश करो. गलत होगा तो डिस्कस करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू Thank you, एवरीवन. sir. टेक केयर. Thank you, sir. थैंक यू. गुड नाइट. टेक केयर. थैंक यू।